Jiranya khola part office tipra mothani subai sukru khlajaka themrang rokbai abono thangai naikya MLA Biswajit Goloi de Shopna নুখা যে যে দশম কামিও যে কাছে প্রোগ্রাম যে যুব মোর্চানি হইতে খাইজাকা ইউথ IPF din হইতে খাইজাকা जोंर चिनि बिपिन देबरमा जेबे कक साइ दंखा बसावो जों शान्ति नायो डेमोक्रेसि ओ जतन खाइनाय जे अर दुष्कृतनो जों जागारि गला माने जों बिनि स्पिच आं मेनु खा बिनि प्रेस मिट मिया बिनि नेतृत्व खाइनो जे खुमुलुं जे बाजारो बरनि प्रग्राम खा दसरामो खुमुलुं बाजाराव खुमुलुं एरियाव थाङै একটা বাইক বাহিনী ত্লাঙি থানানি তাম দরকার সেই জায়গায় বিনি নেতৃত্ব তিনি পার্টি অফিস সবাই জাখা অমর স্রাই স্রাই তিনি হাইনে হাই অ জায়গাও সবাই জাখা মো जों साइमानो एक्चुअली साबो खाय ताबो किसु किसु IPF दिरक BJP थानानि शुरू खायया जे बरक रक आगे IPF दिनि केदार जगे साइमानो आगे IPF तो BJP बुलायने रक अबरक ताबो तिप्रा मथानो जलेवै এই BJP ও थाङि जइन खायरि এরপরে অমহাই ঘটনা খাইনে বটা শুরু খাই দङ বর অ বরনা অমন সানাमो जोङो बाय बुइबा ता थंजाक दि मनरक बुइबा थंजाक दङ जों साइमानो दङ महाय ता थंजाय ललिपप तासारि जगदि मिया जों स्राय स्राय नुगो ताकासा चिनि जे BJP नि राज्य सभापति तांको बुङो राज्य सभापति